sa Bohol og lalawigan sa Sugbo, formal nang milagda og sisterhood agreement. The reports Kapitulios Gregi Magdadaro. Live report. Yes, higpit ng ipirmahan o gilagdaan sa probinsya Sugbo o sa lalawigan sa Bohol sa pagpangulo na ni Governor Pamela Maricuatro o Governor Aris Augmentado ang Sugbohol Sisterhood Pact o sani kay magdanong kasabutan nga nagtumong sa pagpaligon karon sa dugay ng relasyon o panag-uban sa Sugbo ug Bohol. Ang mga Sisterhood Agreement nag-abli karon og mas daghan pang oportunidad alang sa duha ka probinsya pinagi sa kooperasyon, pagtinabangay, pagpaambit sa mga pamagi sa pagdumala o hiniusa mga programa alang sa kuswagan sa katawhan. Pinagi niya niini, gipaabot nga ang Sugbo ug Bohol ang ila karong commitment sa pagpalambo sa mga inisyatiba sa turismo, kultura, ekonomiya ug serbisyong publiko aron palig-on pa ang regional development sa Central Visayas. Gipanglantawan nga matigayon, gipasiugda sa mga lider sa duha ka probinsya ang panagiusa tali sa Sugbo ug Bohol. Mao kay magsilbing pundasyon sumala pa sa mas lig-on pang pakigtambayong padulong sa malungtarong kalambuan ug mas maing kaugmaon alang sa ilang mga tagstagsa ka mga residente. And together, let us show that when neighboring provinces stand united, there is no limit to what we can achieve. Therefore, the sky is the limit, Sugbohol. Daghang salamat ug padayon ta, Sugbohol. Thank you very much. A round of applause. Ang tingog ni Governor Pamela Maricuatro sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang planaw. Inom karon na iog Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata adto na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini katropa Gregi Magdadaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.